बायडा चिंचणी दोंगराळ वाठारांत उजो लागिल्ल्यान लोकांच्या पिकावळींचे बरेच लुकसाण जाले। कांय तरणाटे थंय वचून मस्तीपणा करतात, उजो घालतात। देखून ही घडणूक घडिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे आसा। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते बायडा चिंचिनीम आसात आनी ह्या बायडा हांगा जो दोंगर आसा हो सद्याक पेटपाल लागले कडेन आसा। काल राती जे भुरगे थंय पिकनीक करपाक वयतात या मौज मसाक करपाक वयतात हे खंय तरी उज घालतात अशें स्थानीक लोक सांगतात। आनी त्याच बरोबर पंच मेंबरांनी सांगले कडेन आसा की हे लोक थंय बसतात, पार्टी करतात, ड्रग्स मारतात, नाकासले थंय हें करतात आनी लास्ट उज घालता आनी वयता म्हणून आज ह्या उज्या खातीर आख्खे थंयचे दोंगर जो आसा वो चारी सायडीच्यान लासोन गेले कडेन आसा। थंय पंचायतीन चिंचिनी पंचायतीन काजू घातले त्यो लासोन गेल्यो। थंय कितलीशीं जनावरां आसात तांकांय कितें जाता म्हण देव बाबडी जाणा, ती आतां खंय वचपाची। त्याच बरोबर थंय जी आमची ट्रेडिशनल काण्णां आसात, चारो आसात, चुन्न आसात, हे जे फळावर आसा हे आतां खावपाचो टायम आसा आनी ह्या खावपा टायमार थंय तेणी उजो घालून आज तेणी ते लासोन उडयले कडेन आसा। राती इतलो उज जालो की सगळे लोक थंय एकट्यान जालो, पूण करतले कितें की थंय कांयच उपाय ना। थंय फायर ब्रिगेडूय वचना आनी कांय ना। फायर ब्रिगेड येवन परती गेली कित्याक थंय वचूं मेळना, रात जाल्ले कारणान चड त्रास जाले। म्हणटरीक आमी सरकारा कडेन मागतात की असली जाग्याचेर खंय तरी मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून, कित्याक हे रात रातभर भुरगीं जे पार्टी करतात, रातभर पळय ते जागतात, हेंचेर खंय तरी एक्शन घेवपा जाय। तो एक कडेन दोन कडेन उज गायलो हा, तो कोण पर्पसली गाताय। पार्टी एक म्हयनो पयलो सकयल्यान गायल्लो आनी थिंगा आमी पंचायतीन आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 400 काजू रोंपून रोयल्ले, ते इतले लासून उडयले। आनी आतां थिंगा ते वयर आमगे फुरीस आहा, त्या फुरसा कडेन भुरगे सांजेचे कोण ड्रग्स मारूं वयताय, पियों वयताय आनी हेम तो उज घाताय ते थिंगा गडगडे। हें फर्स्ट टायम न्हू, एवरी इयर हें जाता। आतां थिंगा सगळें इतलें रुकोड लासोन काबार जातलें आनी तो उज कंट्रोल करना। थिंगा दुसरें म्हणटा ते फायर ब्रिगेडूय वचपा जायना थिंगा। हांव आतां वचोन येयलां, थोड्या भुरग्यांक घेवन गेल्लो, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दॅट फायर। भितर जनावर बी खूब आसा, बारीक बारीक जायते सोंशे आनी अशें बारीक आमगे थिंगा जायते आहा। वाघ सुद्दां आसा न्हू? हा, वाघय लेपर्डय आसा येताय न्हू केन्नाय थिंगा। ते हॅबिटेट तेंगेले आनी ते उज ते बुड्यांक कोण उज घाता, हांव नको ते कित्याक घाताय, ते एवरी इयर घाताय आनी हें लासून उडयताय सगळें इतलें। आतां थिंगा चान्नां, काणां, चिवरां बिरां सगळीं जालो आहलोलीं, सगळें लासन काबार जातलें। नको हे भुरगे कित्याक हें उज घाताय तें समना म्हाका। अरे तूं वयताय ती प्लेसीर, ती एक होली प्लेस पयली वयर सद्या पुरीस आहा थिंगा, ब्युटिफूल व्यू आहा, सिनीक व्यू आहा थिंगा, एन्जॉय दॅट ब्युटी। तो उज घालूं वचना काय थिंगा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।